चलो चलो चलो। मुष्टि प्रहार सिद्ध क्रमशः 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 सूर्य चक्र विभाग सूर्य चक्र विभाग से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 विभाग से 2 1 2 1 2 पीछे 1 2 1 2 जठर प्रहार कहाँ मारा जाता है बताओ तो फिर ओके चला राम राम। आपले आज वैदेही संस्कार धाम परिवार शिवारी माळमा जे बी वाट भुलेल भाई बहनों हातात ते आज पासा आई रहनात खूप चांगले वात आहा तेहने इच्छा थी खूप चांगले रीतना का आमना शुद्धिकरण करीने आम्ही हिंदू धर्म में पासा ई जहन तो ये बधा अपना भाविक भक्त आहात जे वाट भूलेल हता ते पासा आनंद અને આપણે શિવારીમાળ ગામની અંદર આજ શુદ્ધિકરણ તરીકે આમી કાર્યક્રમ કરી રહ્યા અને પછી
ફેબ્રુઆરીની 25 તારીખે સપ્તશૃંગી ગઢવર જાય માતાજીના દર્શન કરું, કુંડમાં આંગળું અને પછી આમી શુદ્ધિકરણ તઠ્ઠ વ્યવસ્થિત રીતના કંઠી ધારણ કરું. જય શ્રી રામ, જય શ્રી રામ. धर्म रक्षक भाइयों, तमे भाइयों ने पहरावो. बाबा सन पावन ला पूजा करजो. पूजा चालू है पण ते तो भाऊस बहने से दूसरा ला कर हवन ऐसा. तीन पिढे तर मग तुम्ही ख्रिस्ती बन गेसता हा तरी पूजा करा ऐसा. कुठे जाईल अच्छा. અને ઈસુમાં જાયેલ તે કોડાક જણા છે. હાથ જરા ઊંચા કરા ખબર આવશે કરા. તું ભાઈ તો બાપ્તિસ લઈને ના ક્લિક કરીને લે. ક્લિક કરીને हमला ला कोडाक वर्ष છે. 10-12 વર્ષ બાપ્તિસ લેતે અને કિરસ્તમાં તું નીટ ઉપર રહે 12 વર્ષ સુન હતા. એ લાઈન ઉપર હલાવ बरोबर નીટ ઉપર રહે. पण आता मग आपले आपल्या धर्माમાં वर है चांगल्या ना? पूजा करू का नाही. आपल्या घरमा जे पिढी देव हवा जी काही हवा त्याने आपले चांगल्या રીતના पूजा करू. सण पावनला व्यवस्थित રીતના. તો આજ આપણે અઠાઈ તુલસીની પૂજા કરું અને મગ હતા આપણે એક દિવસ ગઢવર જાઉં, કુંડમાં આંગળું અને મગ માતાજીના દર્શન કરું. દર્શન કરીને તઠો યજ્ઞમાં બીસું. યજ્ઞમાં બીસું ને મગ આપણે એકદમ આપણે પરંપરાની રીતના આપણે પૂજા પાઠ ઘરમાં ચાલू करू. आणि या जे फोटा दिलेला आहात तुम्ही चाहला ते फोटा तुमने देवस्थानवर ठेवला. घरमा जे देवस्थान तुम्ही बनवसाल आता ते देवस्थानवर आपले फोटा ठेवी आणि यांनी पूजा करूला. અને એક આ હનુમાન ચાલીસા આપણે ઘરમાં જે પોસા ભણેલ હવા તો તેનાથી બોલવુલા અને નહીં તો પછી આપણા નહીં આવડે તો એની તરી આપણે પૂજા કરી શકજો. એક જણ આપણે ઉઠો અને અઠો પૂજા કરો અને આરતીની થાળી લઈને મગ મંદિરમાં જાઓ. મંદિરમાં હનુમાન દાદાની આરતી કરો. બરાબર. આરતી કરીને મગ દીદી હે તે તમારા આશીર્વાદ દે અને પછી આપણે ખાયેલ છૂટા પડે. वीर बजरंग बली की जय. ती नगर वाला बटन पड़ दे नारायण. किरस्तीમાં કોડાક વર્ષ રહેનાસ का 2 મહિના તેમાં હતા 2 મહિના. હા ઈ દુખી સાથે જ ગયેલા તો તઠા મગ કાઈ ને ફેર ખાતરી અભાવ બીજા ગો તો નીચે જ લાગે. दान देना वक्ते दान 2-3 મહિના કિરસ્તીમાં એ દુખ સાથે જ ગયેલા. તેની સિવાય કઈ નહીં. તમારે એવું ઘરે માં દેવ કરે. હા દેવશાલી કાઈ દાન પુણ્ય કરલા का नहीं तठ तर दान पुण्य तुम्हाला ते आता जाऊला दरी कितीला मग 2-3 दान पाणी केलं. दान पाणी केलं तर अख्खा लोक करतात नाही का. હા बरोबर. तह काय करजे तुम्हाला प्रार्थना काय कर खाली दवा गोळी देत का नाही. आपण ते दुखी वधी जा आपण करता होता चालेल की पडला मग हे तर आपल्या नजरेत ठीक काही नाही. आता बेस हो जाईल तुला साधू संतसा दर्शन बी करवू
અને તુલા અમે ગડવર બી લઈ જાવ ને એ દવા ચાલુ રાખજો હા खूप दवाखाना मध्ये जाऊ चल दीदी हाँ? है ना तिला आपले सांगू तिला बी सांगू आपले मस्त करी खरेदला नाही तर नडियादला आपला नडियादना संतराम मंदिर खूप मोठा आहे तठं अख्खी दवा तुनी होईल तू चिंता नको करस पण आता इसूमा जावला नाही आता आपले हां हां धर्म पाळली कशी काय या दीदीच्या जावला राहील ना तिकडं आम्ही नड्यातला देना तर ट्रस्ट चालवा थोडा मोठा दवाखाना हा तसं तुला आम्ही दीदी हारे माय येईन तुला येला नेल्या आपल्या आपल्याच जाऊ हो तुला मग बिमारी मारला होता ना तहा मग गए अच्छा तर कोडाक समय राहणार किसाच्या मैदान हां मग बाप्तीस तुम्ही दोन्ही हाँ मग अनपोसा पोसा म्हणत ना पोसा साल मी काही करे फक्त प्रार्थना काही कर्ज दे तर तेव्हा काही सुमार जे पडणार का नाही जे वेळेस असा बाहेरला काही मला पोसा नेजुला ना हां तर रडी उठूला मग जे वेळेस प्रार्थना करा ना त्यावेळेस मला पोसा एकदम शांत नेजीचा पण मग असा जी माने नवऱ्याला जे दुःख होता ना त्याने मग तो ख्रिस्तमध्ये गईल आणि त्याने मागून मा त्याने जवळ म्हणजे अख्खा आपल्या चारी माने कसा परिवारच जावं सांग मग माने घरना असा दोघं तिघं भाव आता त्या सांगत का बा तुम्ही जर ख्रिस्तमध्ये जाता असं मग आम्हाला देवपूजा करूला बा जमनी असा मग माझा नाही असा मला घरवाळा बी नाही आता मग आता मला सगळं आणेल ना हा मी आणेल अच्छा नाही आणेल तर काही नाही आम्ही तुमने घर याव देवनी पूजा करजा तुम्ही मस्त रीतना शिवलिंग जी हा नाही ते आम्ही लिहन या मग त्याने आम्ही तुमने घर स्थापना करू ना जे तुला पाठ करूला साधू संतशी सांगा ते तुम्ही चालू राहा हाँ ठीक राम राम जा हाँ अन्न ग्रहण करने से पहले
1.25 લાખ વાર બોલવો પડે, એ મંત્રનું અનુષ્ઠાન થાય, 1.25 લાખ થાય એટલે મંત્ર સિદ્ધ થાય, અને એ પછી મંત્ર જાપ કરો તો તમને મંત્રનું ફળ મળે. અને એ જગ્યાએ જો ગુરુજીએ મંત્ર આપ્યો હોય તો આવું કાંઈ કરવાની જરૂર નથી, બોલવા માંડો એટલે તૈયારીમાં ફળ મળવા.